जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। 23 मार्च की परेड और उस परेड के जो विजुअल्स थे और जो वहाँ पर गुफ्तगू हुई, उस पर बातचीत का सिलसिला अभी भी जारी है। क्या सराहियाँ हो रही हैं? या जो सिटिंग अरेंजमेंट था, फिर जिस तरह से इमरान खान साहब और जनरल बाजवा में दूरियां नजर आईं, उससे एक चीज तो वाज़ेह हो गई कि बहरहाल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जरूर मौजूद है। क्योंकि हमने ये जो अरेंजमेंट है स्टेज का, ये इससे पहले भी देखा है। इससे पहले इमरान खान साहब और जनरल बाजवा, जब से इमरान खान साहब मुंतखब हुए हैं 2018 में वजीर आजम के तौर पर, तो 2019 में उन्होंने पहली 23 मार्च परेड की सलामी ली। फिर 20 में, 21 में और अब 2022 में ये चौथी दफा वो यहाँ आए थे। इससे पहले तीनों साल जनरल बाजवा और इमरान खान जो है वो बड़े करीब करीब खड़े होते थे, आपस में खुशगप्पियां भी होती थी। और उन तस्वीरों को दिखा दिखा कर, उन वीडियोस को दिखा दिखा कर पीटीआई लोगों को ये समझाती थी कि जी देखें किस तरह से जो है वो फौज और इमरान खान साहब एक पेज पर हैं। अब हमने देखा कि इस बार इमरान खान साहब जो हैं वो ज़्यादा महव गुफ्तगू रहे। जो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हैं उनसे, और जो हमारे वजीर दिफा हैं और सदर ममलकत आरिफ अलवी, वो ज़्यादातर बातचीत करते रहे जनरल बाजवा से। आपस में इमरान खान की और उनकी कोई गुफ्तगू स्टेज के ऊपर नहीं हुई। ये ज़रूर है कि जाते हुए उन्होंने जनरल बाजवा ने रुखसत किया वज़ीर आज़म को, उनको सैल्यूट भी किया। लेकिन इस हवाले से जो खुशगुमानी हो रही है तहरीक इंसाफ को और उनके हिमायतियों को कि जी देखें उन्होंने सैल्यूट कर दिया, इसका मतलब ये है कि सारा कुछ ठीक है और अपोज़िशन के अरमानों पर ओस पड़ गई है। मेरा ख़्याल है कि एक सैल्यूट करना या ना करना जो है उसमें से कुछ रीड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी जो फौजी एस्टैब्लिशमेंट है वो अपना पब्लिक इमेज हर हाल में ठीक रखती है। सो अगर उन्हें इस हुकूमत को घर भेजना भी है, तब भी उन्हें लोगों को ये बताना है कि जी देखें हमने तो आखिरी वक्त तक उनका साथ दिया था, हमने तो आखिरी वक्त तक सब कुछ किया था, उसके बावजूद अगर वो नहीं चल सके तो हम क्या कर सकते हैं। और उसकी एक इंडिकेशन मिली उस गुफ्तगू से भी जो गैर रस्मी तौर पर जनरल बाजवा ने की लोगों से जिनसे उन्होंने गुफ्तगू की इमरान खान के जाने के बाद गैर रस्मी तौर पर। और उसमें से 3 बातें जो हैं, जो सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे उन्होंने रिपोर्ट की हैं, और 3 चीज़ें जो हैं वो सिग्निफिकेंट है उस सारी गुफ्तगू में मेरे लिए। एक तो ये कि उन्होंने ये कहा कि इमरान खान के हवाले से और हुकूमत के हवाले से जो मामला इस वक्त चल रहा है, उन्होंने कहा कि हम अगर दखल देते हैं तब भी हम बुरे बनते हैं, और नहीं देते और तब भी हम बुरे बनते हैं। सियासतदानों को ये मामला आपस में तय करना पड़ेगा, हम इसमें दखल नहीं देंगे। यानी वो वाज़ेह अल्फाज में उसी पोजीशन पर खड़े हैं कि हम अभी न्यूट्रल हैं, और उस न्यूट्रलिटी की वजह से ही ये अदम एतमाद का सारा मामला इस वक्त आपको देखने में आ रहा है। अगर कहीं कोई ऐसा इम्कान होता कि जिस तरह से पीटीआई इसको इंटरप्रेट कर रही है कि नहीं हम आखिरी वक्त तक मामला ठीक कर लेंगे या हम दबाव डाल लेंगे फौजी एस्टैब्लिशमेंट पर, उसके अभी तक कोई ऐसे आसार नजर नहीं आए। और अपनी बेसिस जो है वो ऐसे लगता है कि जनरल बाजवा ने कवर की हुई हैं, और जो अश्योरेंसेस इस हवाले से अपोजिशन को लेनी थी उनसे वो ले चुके हैं। और इसी का इजहार जो है वो अब आपको अपोजिशन की गुफ्तगू में भी मिलता है कि शहबाज शरीफ साहब तो खैर बहुत ही आगे चले गए हैं फौज की तारीफें करने में और उनके साथ अपने बेहतर ताल्लुकात को गिनवाने में, लेकिन दूसरे अपोजिशन लीडर्स की गुफ्तगू से या सोशल मीडिया पोस्ट से भी फौज पर तनकीद जो है वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। दूसरा जो इस हवाले से उस मौके पर जनरल बाजवा ने गुफ्तगू में कहा, वो उनकी मीडिया से शिकायत थी। और ये शिकायत जो है ये कंसिस्टेंट चली आ रही है कि जी अगर मीडिया ठीक हो जाए तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें तो इमरान खान की हुकूमत आने के बाद भी ये कहा गया था कि जी 6 महीने तक आप मस्बत रिपोर्टिंग करें तो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि उस मस्बत रिपोर्टिंग के जो लोगों ने बिल्कुल दोहरे हो कर की, कोर्निश बजा बजा ला कर की, फरमाइशी इंटरव्यूज कर कर के की,
اس کے باوجود نہ ملک کے حالات ٹھیک ہوئے، نہ مہنگائی کنٹرول ہوئی، نہ اکانومی کنٹرول ہوئی، تو اگر میڈیا سے شکایت کرنے کی بجائے جو آپ کو آئینہ دکھاتا ہے، اگر آپ تھوڑا سا اپنے گریبان میں بھی جھانک لیں تو ٹھیک ہوگا۔ یہ ممکن ہے کہ میڈیا سے اب یہ پیش بندی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں جنرل باجوہ کہ اب جو وہ نیا سیٹ اپ بنانے جا رہے ہیں، اب اس کے حوالے سے شاید وہ یہ چاہتے ہوں کہ میڈیا کوئی زیادہ سوالات نہ کرے ان سے یا زیادہ اعتراضات نہ اٹھائے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ انہوں نے یہ کی کہ جی دیکھیں سندھ اور بلوچستان میں جو حالات خراب ہیں وہاں لوگ جو ہیں ان کو صحیح لوگوں کو منتخب کریں تو شاید حالات ٹھیک ہوں۔ ایک ہی جیسے لوگوں کو بار بار ووٹ دیتے رہیں گے تو پھر معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے۔ لیکن اس میں ایک چیز بار بار کہتا ہوں کہ جب سیاسی معاملات پر آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے لوگوں کو کہ جی ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم تو سیاسی معاملات سے دور ہیں۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ ان معاملات پر گفتگو بھی نہیں کر سکتے، رائے کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن ہو وہ اپنے اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ خاص طور پر جب آپ لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ صحیح لوگوں کو ووٹ دیں تو صحیح لوگ آپ ہی بار بار لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں، اور آپ سے میری مراد فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ ایک زمانے میں نواز شریف ہوں جن سے آج کل جو ہے وہ فوج بڑی تنگ ہے، اور ان کا ایک خاص طرح کا نیریٹو ان کے بارے میں بنایا گیا، یا اس کے بعد عمران خان ہو جن سے اگین اب ایسے لگتا ہے کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوئی، یا وہ فوج کے چار اپنے ادوار ہوں جب فوج خود حکومت میں تھی۔ تو آپ اگر یہ تجربے کرنا بند کر دیں تو شاید لوگ جو ہیں وہ زیادہ آزادی سے اور زیادہ بہتر طریقے سے اپنا جو حق رائے دہی ہے وہ استعمال کر سکے قوم کے اجتماعی شعور پر، اور میڈیا کا جو اصل کام ہے لوگوں کو آئینہ دکھانا اس پر بھروسہ کریں، اس میں انٹرفیئر کرنا بند کر دیں۔ اس قسم کے مشورے آپ جتنی دفعہ مرضی دیتے رہیں گے اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا، اس سے آپ صرف جو ہے اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے، کیونکہ حالات انہی تجربات کی وجہ سے یہاں تک آ چکے ہیں کہ اب لوگوں نے فوج کو سرعام تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ وہ باتیں جو پہلے گلی کوچوں میں کونوں خدروں میں ہوتی تھیں اب وہ سرعام ہونا شروع ہو گئی ہیں، میڈیا پر ہونا شروع ہو گئی ہیں، سوشل میڈیا پر ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اسی سے ایسے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیسپریشن بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر آپ ان سب کاموں کو روکنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بھی محدود کر لیں صرف اس کام تک جس کی آپ کو آئین اجازت دیتا ہے۔ اس سے زیادہ اگر آپ پیر پھیلانے کی کوشش کریں گے تو پھر مسائل ملک کے لیے بھی ہوں گے اور آپ کے اپنے لیے بھی ہوں گے۔ آج اتنا ہی۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔